पर्सनालिटी टेस्टिंग ପାଇଁ ମାନେ କାହାକୁ पर्सनालिटी ଆମେ डिफरेंट टेस्ट अप्रोच यूज करते बा डिस्कशन करते से जो डिफरेंट टेस्ट अप्रोच भीतर आउ गोटे टेस्ट अप्रोच होची सेंटेंस कंप्लीशन हां अच्छा आगे टेस्टिंग अप्रोच है टेस्ट अप्रोच टेस्ट अप्रोच ऑप्शन कुछ केमिस्ट्री मैं स्टार्ट कर प्रोजेक्टिंग पिक्चर पिक्चर रो पढ़ी अगर वन प्रेडिक्ट whether the subject is optimistic optimistic means মানে summary दे चलते भाई pessimistic means एदा रखी तो यूनिटी कैटेगरी और इंटरमीडिएट कैटेगरी और इंक्लूडिंग कैटेगरी एस तो ये जितना हेलो सी हाँ क्लास देखो पर्सनालिटी टेस्टिंग पे हमें डिफरेंट टेस्ट अप्रोच यूज करले ता भीतर हम गोटे डिस्कशन करथले रोजेनविक पिक्चर फ्रॉम टेस्ट okay the test of accessing personality was developed by the Rosenwein in the year 1935 the test consists of 24 cartoons okay दादा से यूज कर ले 24 cartoons the first one है 24 cartoons से यूज कर ले a cartoons कौन बेस करे जितना हम देखिबा when in the newspaper रे ଗୋଟେ कार्टून पिक्चर आसे they are blaming to the politician okay politician ने कोडे कहबो व्यंग आसे देखा तो व्यंग बोले देखा कार्टून गुडा कर okay ता भीतर they are sending the messages that what they are supposed to be do but what they are doing they giving a comment to the anything टाइम्स ऑफ इंडिया बट इंग्लिश न्यूज चैनल गोटे अच्छे टाइम्स इंडिया कौन अच्छे सो सॉरी कैसे कार्टून सो सॉरी आज तक so sorry guys for the cartoon music okay so what they supposed to be do but what they are doing okay the similar way अगर पर्सनालिटी टेस्ट करिया ପାଇଁ ସେମାନେ यूज करे 24 cartoons representing situation of every life in each picture the character is presented with saying something that some frustrating significance to the other character so I'm giving an example for that
ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଜା କଣ କଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ତାଙ୍କର ସ୍टेଟ ରେ ସେ ଡିକ୍ଲାର କଲେ ସବୁ ଚିତ୍ରକର ମାନେ ଆସିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ ସବୁ କରିବେ ଆଉ ଯୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ପିସ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ରହିବ ସେ ପିସ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ସେମାନେ ତାକୁ ଆୱାର୍ଡ ଦେବେ ତ ସମସ୍ତେ କିଏ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହଉଥିବାର ପିକ୍ଚର ଦେଲେ କିଏ ରାତିର ପିକ୍ଚର ଦେଲେ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୋଡ ଏଠି ସବୁ ରହିବ तो समय सूर्योदय सनराइज ପାଇଁ ସେ ସେମାନେ ପିକ୍ଚର ସବୁ ଡ୍ର କଲେ so they are doing the different picture but ଆଉ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟର କଣ କଲା ସବୁଠାରୁ ଡିଭାସ୍ଟିଂ ପିକ୍ଚର ସେ କଲା ତ ଯୋଉ ସାଇକ୍ଲୋନ ହଉଛି ଜୋର ଗଛ ପଛ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମା ମା ଚଢେଇକି ଛୁଆ ଚଢେଇକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉ ତ ଏତେ ସବୁ ପେଣ୍ଟିଂ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଏ କାମ କୁଲ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ସେ ପିକ୍ଚରଟା ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପିକ୍ଚର ବାହାରିଲା ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ ଝଡ ତୋଫାନ ହଉଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚଢେଇଟି ତା ଛୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉ ତ ସେଇଟା ପିସ୍ ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝଡ ଆସୁଛି ଆମେ ସବୁ ପ୍ୟାନିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ୍ରିଏଟ ହେଇଯାଏ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ଏ ସବୁ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ୟାନିକ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମିନିଂଫୁଲ କରିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଝଡ ତୋଫାନଟା ହେଲା ପ୍ୟାନିକ କ୍ରିଏସନ କରିବ କିନ୍ତୁ ରାଜା କଣ କଲେ ଦ୍ୟାଟ ପ୍ୟାନିକଫୁଲ ପିକ୍ଚରଟାକୁ ଆୱାର୍ଡ ଦେଲେ ତ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଚିତ୍ରକର ଥିଲେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ରାଜାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ୱିନ୍ କଲା ତ ଡରି ଡରିକି ପଚାରିଲେ ଯେ ଆମେ ତ ସବୁ ଏତେ ସବୁ ଶାନ୍ତର ସବୁ ପିକ୍ଚର ମାନେ ଯୋଉଟା କାମ ସିଚୁଏସନ ଝରଣା ବହି ଯାଉଛି ଏଇ ସବୁ ଆମେ ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ କଲେ ବଟ ଆପଣ ସେ ପିକ୍ଚରଟାକୁ କାହିଁକି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଉଟା କି ଝଡ ତୋଫାନ ହଉଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଅଛି ଲାଇଫ ତା ଭିତରେ କେମିତି ଆପଣ ସେଟାକୁ ବେଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ବୋଲିଦେଲେ ଆଉ ବେଷ୍ଟ ପିସଫୁଲ ପିକ୍ଚର ଅଫ ଦ ପିକ୍ଚର ଆୱାର୍ଡ କାହିଁକି ଦିଆଗଲା ତ ରାଜା କହିଲେ ଯେ ସେ ପିକ୍ଚରରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁଆଡେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲେ ବି ମାଟି କଣ କରୁଛି ତା ଛୁଆଟିକୁ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଖାଇବା ଯୋଗେଇ ଦେଲେ ତ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପିସଫୁଲ ପିକ୍ଚର ହେଲା ସେ ତ ସିଚୁଏସନ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଯୋଉ ୱାର୍କଟା କରୁଛି ତା ଛୁଆ ପାଇଁ ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ପିସଫୁଲ ଆକ୍ଟ ବୋଲି ତାକୁ ଧରାଗଲା ତ ସେଇ ଏଇଭଳି ସବୁ କାର୍ଟୁନ ମେସେଜ କଣ କରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆମକୁ ସେଣ୍ଡ କରେ ଆଉ ସେଇ କାର୍ଟୁନ ପିକ୍ଚର ଆମେ ଜାଣୁ କଣ ଆକ୍ସନ କରିବାର ଅଛି ଆମେ ଯଦି ନର୍ମାଲି ଏନଏଚ ରେ ଯାଉଛେ ଏନଏଚ ରେ ବି କିଛି କାର୍ଟୁନ ସବୁ ଓକେ ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛେ ଆମର ଓମ୍ପି ସ୍କୋୟାର ହଉ କିମ୍ବା ଆମ ଆଖପାଖରେ ଦେଖିବା ସବୁ ସ୍କୁଲିଂ ରେ ହଉ ସବୁ ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ ସବୁ ଡ୍ର କରାଯାଉଛି କୋଉଠି ଦହିବରା ଦିଆ ହଉଛି କୋଉଠି ଦେଖିବେ ଓମ୍ପିର ଯୋଉ ଓଭର ବିଷୟ ପଇଡ କାଟିବାର ପିକ୍ଚର ଅଛି ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ସେ ଜାଗାରେ ପଇଡ କାଟିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି ଓକେ ତ ସ୍କୁଲ କୋଉଠି ଜାଗା ହକି ଖେଳିବାର ଅଛି ଓକେ ତ এই ସବୁ ডিফারেন্ট কলচর को ନେଇକି ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ କଣ ହଉଛି ନା ପେଣ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି ୱାଲ ରେ ସବୁ ପେଣ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି ବୁଝିଲେ ସେଇ ଯୋଉ ପିକ୍ଚର को ଦେଖିକି ଆମେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେସେଜ ପାଉଛୁ ଯେ ହଁ ଏଇ ଏରିଆର କଲଚର ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ ବୁଝିଲା ତ ସେମିତି ସାଇकोलॉजी टेस्ट କରିବାକୁ ହେଲେ ତ ସେ କଣ କଲେ 24 कार्टून्स को ନେଇକି ସେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ and that 24 cartoon represent different situation of person okay तो same situation को लेके से फिगर आउट the character is represented with saying something that some frustrating significance to other character the subject are instructed either to write down a story or tell verbally as to what is reply of the second person to their character so based upon that picture you have to write a story तो जितना हमें छोटे थे जो पिक्चर दिया उसमें से पिक्चर हम कहते हैं यू हैव टू राइट अ स्टोरी व्हाट यू गेट ओके तो जरा आईएएस में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दवा से हम को पिक्चराइजेशन आसीओ आ से पिक्चराइजेशन माध्यम हम कहले व्हाट यू लर्न तमे पिक्चर रो कोन लर्न करो तमे देखो आ से लर्निंग प्रोसीजर रो हमें जानि परिबा जे ता पिलर साइकोलॉजी कोन रहउची बा से कोन थिंकिंग करू बुझिला कि the response are then recorded and interpreted on the basis of reaction expressed by the subject. तो पिला कोन रेस्पॉन्स दला ताको से कोन करिवे ताको नोट डाउन करिवे तो यार रेस्पॉन्स ता कोन रहउछ the degree of aggregation frustration or any other reaction are analysis of three different categories तो ए जो रिएक्शन तो कोन रहइबो ए तीनटा कैटेगरी डिवाइड करा गला एक्स्ट्रा प्यूनिटिव कैटेगरी इंट्रा प्यूनिटिव कैटेगरी एंड इम्प्यूनिटिव कैटेगरी एक्स्ट्रा प्यूनिटिव माने जो माने अधिक पैनिक फैक्टर प्यूनिटिव पैनिक those are what they are very panic to the any situation कोन हे जो मो सहित ओके एंड फ्रस्ट्रेशन लेवल तंकर अधिक थिबो इंटरप्यूनिटिव जो माने थांती मीडियम कैटेगरी they are not panic they are situation dependent
सिचुएशन आसे देन पैनिक हेबे नले पैनिक हेबे इम्प्यूनिटी कैटेगरी रहले समान कोन सिचुएशन आसे त कोन से लेना देना दरकार झड़ होची होई जरा संभावना अछि किछ नै भासी जियो त कोन हां इम्प्यूनिटी काय भासी जियो त प्रिकॉशन न एक्स्ट्रा पेनल्टी कोन थिबे जदि हमवा डिक्लेयर करा दियो आदि 3 दिन परे बात्या हो से कोन करिवे दुनिया रो सब जिंस किरकी घरे रखिबे हां अंडा टा आरंभ करी चिकन भी गोटा गोटा कुकुरा नहीं कर रख देबे तो दरकार हेले काटी करिवे इंटरप्यूनिटी कोन थिबे देखिबा सिचुएशन देखिबा झड़ जदि स्टार्ट हैला ताले हम किनिबो ओके गोटा गोटा जगह रे हमरा आसी जे लुण मिलबनी चोई दिबो तो बस्ता बस्ता लोक लुण किनले मार्केट रे लुण खाली ओके कोन कले ना लुण आनी के थाक मारलो कन से पानी माने इट इज अ पैनिक तो पियाज जदि सरी जेबो जदि हम जदि कहिबा साल साल ओके तुले साल कर देनी 3-4 साल पहले हाँ साल्ट गायब हो गया साल्ट अभी नहीं मिलेगा वाटर तो हर कोई साल्ट मतलब 1 किलो का साल्ट जो हम 20 रुपये में हम खरीदे थे उस समय पर 80 रुपये में मिलेगा 80 रुपये में 1 किलो मतलब एक बस्ता बस्ता चला हाँ लेकिन कुछ भी नहीं ओके आलू नहीं मिलेगा तो खरीद नहीं जरूर हम सिमिलर जब अभी साइक्लोन डिक्लेयर होगा तो क्या होगा टैनिंग फैक्टर होगा कोई टैनिंग नहीं लेता हाँ मिलेगा कोई ऐसा तो हम सिचुएशन हैंडल कर चुके हैं हम कुछ लोग क्या करेंगे पेट्रोल टंकी के सामने खड़े होते भाई डालो जितना डालना डालो अगर एक्स्ट्रा टंकी लगेगा भी देखो नहीं मिलेगा ओके तो दैट इज एक्स्ट्रा पेंडिंग एंड और कुछ है इम्प्यूनिटी परवाह नहीं मिलेगा करके जाएगा दे आर नॉट केयर अबाउट एनीथिंग ओके सो फ्रॉम देयर रेस्पॉन्स ओके एंड फ्रॉम देयर पिक्चर so they coming to know that what is their reaction and what is their cycle तो जो चित्र माध्यम से जहां जहां रिप्रेजेंट करेंगे इन द फिगर दे हैव टू रिप्रेजेंट व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी दे आर द फाइनल इंटरप्रिटेशन of the score gives some impression about the personality of the person. So by rating this, by analyzing this, they give the particular idea. Sentence completion test, as the name indicates, the test consists of some incomplete sentences. Some incomplete sentences and the subject are required to complete the sentence of their own. The free association method is used to conduct the test. If you are failing the exam, what you have to do? Because I committed suicide, we try for the next. Okay, and it is the completion of sentence that depends upon the person what psychology. Okay, from the completion of sentence, we come in to know that what is the psychology of that particular person. So fail hele kon kari. Outer action fail to hoche outer hele kon. Ekaju. Okay, now fail hele body mari. Okay, so that is the another reason. So say sentence ta me complete karo. Jemti hoila my happiness is depend on when I travel, when I eat chicken, okay, or when I went to the movie, watch movie. I am afraid of कि कभी डॉग को afraid क्योंकि मुझे चिपकली को afraid करे हाँ कि कभी आपको आशा हम दिखला afraid करेंगे okay afraid of thing is different I am afraid of Lokman sir I cannot tolerate I cannot tolerate if anybody is saying behind me वो पछाड़ देता है कि all that पता है tolerate कर I cannot tolerate hungry अब 15 मिनट मुझे खाना है बस I like sweet because sweet को बोल I like chicken I like mutton हाँ कोमल लगे I like everything I'm सर्वोग्य I like sleep कुंभकर्ण संतान I am my greatest fear is when the result comes. When result comes.
तो है 4 बार 5 बार पीटीएम हुआ, तब 5 बार। ओके, ये समझ में आया सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। Then draw a percentage. The administrator of the test is quite easy and simple. The subject are presented in the blank sheet of a paper and pencil and eraser. Then they are asked to draw the picture of any person. When the subject draw the picture, then he and she told the draw another picture or figure of the opposite sex. At the end, they are required to imagine a story about the person as if they are character of any drama novel. Okay, the first one. Keep writing. As they have to give a task to draw a person figure. What a look for a figure bane. Okay, so Mahatma Gandhi. Okay, then opposite to Nathuram Godse. Okay, the villain. So you have to write a Nobel Award. Who is the correct? The controversy. हाँ, opposite sex भी हो सकता है, opposite villain भी हो सकता है. Hero और villain के ऊपर आप लिख सकते हो. Hero और heroine के ऊपर लिख सकते हो. Okay, so then from that you have to write a story about. Okay. At the end, they are required to imagine a story about the person and if they are character of any drama or novel. This test was devised by the Macover to test personality. While analyzing and interpreting the drawing, she preferred to use the psychodynamic approach. The way the picture are drawn, the parts are missing, the proportion are different parts of the structure of the person itself. Okay, so when we're trying to draw a picture of a man and a woman, so what kind of things are missing? So that missing things define your psychology. Okay, suppose we draw the picture of Indian woman and we draw the picture of the foreign woman, then it is different. Okay, from the figure we coming to know that what the person is belongs to which country. As a co-culture different person. What you saying? যদি আমি তার ধুতি পিন্ধে কি আমাকে রিপ্রেজেন্ট করিবা, হ্যাঁ মানে কোন স্টেট রে বেসিক্যালি ধুতি केरला केरला में धोती लुंगी जी वो तमिल. ओके सो सेम देश आज तो पगड़ी रहेगा और हम पंजाबी तो हमें सब स्टेट वाइज भी हमारा कल्चर हमारा ड्रेस अप सब डिफरेंट रोज. Okay, but now all are same, but some traditional cultures are there. Okay, जैसे हमें साड़ी जब कहबा हमें बेसिकली जीवा ओडिशा साड़ी लड़की लोग और धोती है. धोती अभी नहीं है, धोती है जो एंशिएंट है. They're adopted. They're not actually adopted the culture of Odisha. Huh? The sari, wearing of sari is a different. Okay, West Bengal's sari wearing is different. Odisha sari wearing is different. Whenever you follow the Maharashtra, their sari wearing is different. ऐसा ना बने हमें देखो जे कौन सी सीरियल देखो जे हाँ जो शिवाजी ये सब सीरियल देखिले हमें तांता जानिबा तांका सारी वेरिंग अलग अछि और अंकर जो पड़ोटा आगे पड़ो वेस्ट बेंगल हमर पड़ोटा पक्ष पड़ो साड़ी ओरंटा इते आगे पड़ो आसी पड़ी. ओके सेमती बोले कि पक्ष पड़ो ने ओडिसा रे कल्चर तो ड्रेस अप रो जानि परिबा जे साड़ी वेरिंग स्टाइल में बेंगल स्टाइल रे रहउछि ले ओडिसा स्टाइल रे. Next is word association test. The test was originally devised by the Francis Galton and later on its used by the Woon and Cattle for assessment of personality. Administration of this test is very easy and simple. A list containing 50 to 100 words is taken for the test.
only one word is verbally spoken to the subject at a time, and subject is required to respond to the word as quickly as possible with the first word that comes to his her mind. Okay, तुमको 150 ରୁ 100 words दिया then ता भितर तमे गोटे word तादरे तुमको दिया जीवो चूज करा जीवो and then asking you about what its meaning and define anything about that word, particular word. Okay, then तुम हटात का जो गुपचुप. I like gupchup. I usually take gupchup. What it comes to your mind and suddenly. Tell about anything about bicycle. Okay, tell about your watch. Okay, suddenly what it comes. It is not like that any word meaning. It may be any object that is usually used. Tell about your mobile phone. Okay. मैंने भरपेट लिखो खत्म हो जाएगा. Tell about your books. 5 लाइन लगेगा. Okay, so that means what happened? Sometimes what happened like any word that having a two meaning, but you have to judge it which one is the appropriate on the particular position. Okay, suppose you are working in a corporate company. Okay, and somebody is asking you water. Okay, your boss is asking for water, or any customer is coming and they asking for the water. So how you have to serve? हाँ, कैसे सर्व करोगे? पानी दो जो ठीक दो. तो customer तुम्हें मुझे कंप्लेंट काम कर सकते. So you are now interacting with the customer, and somebody is asking for you water. How you are? Glass पे water. After the year long order south. तो कैसे दो? Glass. So which one is the appropriate? Like giving the water in a glass or giving a water in a water bottle? In a glass. Huh? Yeah. Absolutely incorrect. Absolutely. ये absolutely और ये तुम और नीचे चल गई. With a tray. वो क्या बोला? मुझे tray में कौन देता है? कौन देता है? कौन देता है? ऑफिस में कौन देता है? ट्रेन में बस. What you are? What is your position? अगर आने होगा आगे नहीं हो तो तुमका पिया ना. So when somebody is offering and giving a water in a glass, so in which situation you have to give? First of all, you have to offer the water with a water bottle. You have to give in a water bottle, not give in a glass. Okay. But in the situation, if somebody is very panicked and desperately wanting water, okay, so at that time you have to offer water bottle and in front of them then present the glass and give the water. Okay, not in one tray and waiter no officer corporate sector का waiter can find. हाँ, give the water in a glass if the person is senior most. Senior most means in the age wise. In the age wise, not your position wise. In age wise, the person is required. The older person also water pee पाइबेनी bottle. हमें जिसे जिनसे feel करूँचे, से technically pee पाइबेनी. से समय हमें offer करिए कहते glass के offer. जैसे टैंकर से देखो सी छोटा छोटा चैन asking for the water. Then हमें water bottle दे देंगे. We offer in a glass. That the situation basis you have to. Okay. ना कम पूरा price से plate करेंगे. मैं आगे पानी लेकर चाय के साथ लगा उसे शादी कर
ओके समझ में? तो सेम सिचुएशन। हाँ ग्लास में, क्योंकि उसमें क्या है, हैंडशेक जब आप करते हो कॉर्पोरेट हैंडशेक और नॉर्मल इज डिफरेंट। देखिए हैंडशेक 1 2 incorporate 1 हैंडशेक 2 ଆଉ ଦରକାର ଭାଗ ଆଣିଥିବ ଆମେ ହାତରେ ଛାଡ଼ିବ ଆଉ ବଦମାସ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଥିବେ ଯେମିତି ଏଇଠି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲେ ହେଲା, ଇଏ ଭିତରେ ମଟନ ଖାଇ ଦେଇଛି ହେଲା, ହାତ ବୁଝେଇବ ଜାଣିନି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଖା ଆଉ ସହିତ କେମିତି ଅଛୁ ସେ କର। Okay, so dealing the handshake, wearing of dress is also different. Okay. The subject is respond quickly to that word as quickly possible to the first word that comes to the mind. So, what are the words? Tell me about one number. What a number sentence go. So, that was a hot number. Okay. Normally, the listed developed by the John and Ken Rozanov is used for the purpose. Out of the total word, 80% are neutral word and factual word, and 20% of the words are emotional word. Okay, तमें इधर गीत गीत लगे तमें इधर इमोशनल गीत लगे। हाँ अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार से। और पिला लगे हुए जो हाँ दिल में मेरा दर्द है जिसको ହେଲା ଉତ୍ପାତ ଆଉ ଜଣେ କହିବ ଏଗୁଡା କିଏ ଗୀତ ଆମର ଯୋଉ ଆଉ ଧୁମଧଡା ଗୀତ ଲଗେଇବେ ହଁ ଲୁଙ୍ଗି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ସଙ୍ଗ ଲଗାଏ। ତମେ ଏବେ ଓଲ୍ଡର ପର୍ସନ କୁ କହିବ ଗୀତ ଲଗେଇବ ସେମାନେ 20-25 ର ଗୀତ ଜାଣନ୍ତି ସେ 90s ଗୀତ ଲଗେଇବେ। ସେ ଯୋଉ କଣ ଅଛି लता मंगेशकर किशोर कुमार ये सब किसी बड़े आउ टिके ओल्डर पर्सन से पळेबे से जो हां ब्लैक एंड व्हाइट रा गीत हां ताको सुनियो माने ता किछि बुझी परिबनी हां गजल सुनियो चिट्ठी ना कोई संदेश कोई पड़ी या पांच लाइन भीतर तुमको निद आसा 100% ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ତମେ ଯଦି ନିଦ ଲାଗୁଥିବ ଲଗେଇ ଦବ ସେ ତମ ଗୋଡକୁ ଉଠେଇ ଦବ ନାଚି ପଡନ୍ତି। Okay, so it depends. ଆମର ଓଡିଆ ଯେମିତି ଅଛି ଏ ବନର ଛାଇ କହିଲେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ତାକୁ କହିଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିରିଂ ଚିରିଂ ସେଟା କହିଲେ ଆଉ ମାନେ ପୁରା ଡେଇ ପଡେ ଭାଇ ଛାଡିଦେବୁ ନାଚି। So that means what the composition of the song it is giving you energy. Some song is giving you what in sleeping mode आगे सुनले सोई पड़ी ଆଉ କିଛି କିଛି ପୁରା ଶୋଇଥିବ ଯଦି ଶୋଇକି ହାତ ଗୋଡ ମୁଁ ଉଠି ଯାଇଥାଏ। ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିବ ତମର ହଁ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ତମର ନାଚିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ହାତ ଗୋଡ ଧରିଥିବ। ଓକେ ତ ଏଇ ସବୁ ଗୀତ ସବୁ ଆଉ ମାନେ ଏତେ ସବୁ କବି ଗୁଡାକ ଏତେ ଆହୁରି ଇନୋଭେଟିଭ ସବୁ ହେଇଗଲେଣି। ଆଗରୁ ଯୋଉ ଶାଶୁଘର ଚାଲିଯିବି ଯୋଉ ଗୀତଟା ଦୁଃଖ ଉପାୟ ଲଗା ଯାଉଥିଲା ଏବେ ଏନ୍ଜୟ ଆଉ ବେସିକାଲି ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଲଗେଇ ନାଚୁଥିଲେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଲଗେଇକି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। हाँ हाँ बेटे नहीं सुने हो लड़की लोग का था वो अभी ट्रेंड हो गया लड़कों लोग वो ओढ़नी डालकर वो नाचने लगते हैं मथारे ओढ़नी दे ଶାଶୁଘର ଚାଲିଯିବେ ଶୁଣିବୁ ଶୁଣିବି ତାର ତାର ଡିଜେ ସଙ୍ଗ ଆସିଗଲା ମୋନାଲିସା मोनालिसा is মানে it is a what emotional song now it is coming to disco in Bharati party you can see मोनालिसा काई खड़ी कर देती से बाहा बाबू जाऊगी ताकि कुआ जे काई खड़ी कर ओके so
wording representation is different. Means same song, it is treated as emotional, but same song is now converted to the word disease. Okay. The responses of the subject along with the time taken by the subject respond all the recorded in the sheet. At the end, the words taking more time to respond are identified to find out the reason behind the same of these words are called as the complex indicator and ones constant. किसी किसी word हमें familiar था, हमें संग संग respond दो. किसी किसी word that when we respond, we take the time. So for that timing we are asking why you are taking time. से word को बुझी की कहिया पाई हमें time लो. से जो time टा लो हमें 30 question पता रहती हो. Why you are taking time? As you are not listened this word before, as you are, it is not familiar with you, or you are that word you are first time you have to hear. କିଛି କିଛି ୱାର୍ଡ ଆମେ ନୂଆ ଶିଖିବା ନୂଆ ଶୁଣିବା କିଛି କିଛି ୱାର୍ଡ ସେଟା ଫ୍ୟାମିଲିଆର ନଥାଉ ଶୁଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ନଥାଉ ଶୁଣିଛି ମିନିଂ ହଠାତ୍ ଉପରେ ମନେ ପଡୁ ଓକେ then the subject is once again asked why and seek to more time to respond to the word. The association method is used to collect the information from the subject. Then these responses are analyzed and interpreted, find out such blocking and then in the personality of the subject. What is widely used to test the personality and the test is used for the different purpose like for clinical diagnosis. Okay, so this word is used for clinical diagnosis, for detection of guilty. Okay, जब हम पानी केंद्र दवा. Okay, जब हम उड़े राची, जहाँ को हमें खाइबा को ऑफर दवा, कोई आशा तो खाइबे. आगरीवा. हाँ, कोई कमर आकर आगरीवा. धागा उगले. तो माँ कोमली आशा खाओ. पूरा नहीं खाई. तो आशा बेटे बढ़िया करते हैं. मधुर कथा कहले आउ दिन मिल खाई ले कमन आगरीवा हां तो इच्छा थे भोक को तो एमती कर रागे टिके टिके खाई पड़े सेम जिनस आ खा गिळे गुं गल गुंजीवा तो कोते उठे रे ओके सेम पॉलिटिंग आ खाइवा गिळीवा गुंजीवा खाइवा खाई कर. So these are the same word, but the word is having a different respect. आप आओ तुम आओ तू आ. Okay, आप आओ. Okay, more respective. तुम आओ तू आ. Okay. So these are the same direction, not same word, but response to the person is different. तू आगे खा दे. ये किसको बोला जाएगा? जूनियर्स. तुम आओ. ओके आप आइए. ओके ए अरे ले ले मु सेठी मु असला लो तो कपड़ से देख जेता पूरा तो धन तमे उदा है के वर्षा तमे एठी हो सेता साठ काट बोली तो आओ किछि दिन परे हां तमे उदा है जो तमा ड्रेस को दउची ए एबे कोर्स तुम करा जरा okay मुझे का रिएक्शन नोट तो व्हाट द रिएक्शन ओके इज अ कॉमेडी सीन तमे जाई ना तमे देह टिके पानी पड़ले से तो जाता डायलॉग दिन ले सुंदर कितना कविता लिख कर था experience in the please like हां experience in the please like एक्स्ट्रा मैनिपुलेशन ओके जो एक्स्ट्रा लिखले से जो आ भले आ मैं जो मरा मरे हे रे स्वामी स्त्री मर्डर करता स्त्री एनो सोनाली ना का हां ये से पहले मर्डर नॉट मर्डर हां तो वो नहीं समझी हाँ मैं बोल रहा हूँ वो क्या बोल रहा हूँ हम जब गए थे वहां पर घूमने के लिए देखिए ठंडा था वहां से नीचे आए एक जगह पर बारिश हो रही अच्छा मैं पहाड़ी एरिया दूर से बारिश वहां पर रुकने की कोई जगह नहीं तो एक जगह पर मैंने देखा हम